ᱦᱮᱸ ᱯᱳᱭᱞᱳᱛᱮ ᱤᱧᱜᱮ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨᱚᱠ ᱟᱨ ᱜᱚᱵᱮᱥᱚᱠ ᱴᱤᱠᱟᱹᱨᱟᱢ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱥᱟᱲᱦᱮᱫ ᱜᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤᱫᱚᱢ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨ᱾ ᱛᱚ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱮᱥᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱤᱭᱩᱴᱤ ᱨᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱚᱦᱟᱞ ᱜᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱛᱤᱱ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱫᱚᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱫᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ, ᱦᱮᱱᱰ ᱳভাᱨ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟᱹᱧ᱾ ᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱮᱥᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱩᱠᱩ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱮᱥᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱵᱷᱤᱜᱽᱜᱚᱛᱟ ᱛᱤᱧ, ᱛᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱜᱮ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱮᱥᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱩᱞ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱮᱥᱟᱭ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱮᱥᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱤᱧᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱵᱷᱤᱜᱽᱜᱚᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱵᱚᱨᱥᱚ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ, ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱮᱥᱟᱭ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱥᱩᱨᱩ ᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮᱜᱤᱧ ᱨᱚᱲᱫᱟ, ᱞᱟᱥᱟᱲᱦᱮᱫ ᱜᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤᱫᱚᱢ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨ᱾ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ SIR, ᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱯᱷᱩᱞ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱥᱯᱮᱥᱟᱞ, एस रना फुल फॉर्म दे स्पेशल माने विशेष माने विशेष। और आय रना फुल फॉर्म दे कने इंटेंसिव माने पुंखानुपुंखो माने एकाल सारी हे नोंडे कोनो एड़े के बांग तहेना। और आर ना दे कना रिविजन माने संशोधन माने विशेष पुंखानुपुंखो संशोधन। आबो 2002 परिप्रेक्षिते 2002 रे जे मेना कथा बना आयो बाबा नितुम आमा 2002 रना भोटार लिस्ट रे मेना तया से बनु तया, आमा मेना तमा से बनु तमा, एवं नॉजे अब भारतवर्ष रे मिट्टे भारत मिट्टे दिसम कना, बांग्लादेश मिट्टे दिसम कना, पाकिस्तान मिट्टे दिसम कना, नेपाल मिट्टे दिसम कना, एटा एटा दिसम सेन खन हेज कते अब भारतवर्ष रे तिने गान हेज कते को बोलोआ कना। उनको 2002 लहारे जुदी को हेज कना, जुदी उनको ओंडे भोटार लिस्ट मेना तकवा ताले उनको दो ओंडे जुदी को नागरिक कना हांडेना माइग्रेशन सूत्र लेकाते ताले उनको दो को तहे दाड़े कना और बांग को दो बांग को तहे दाड़े कना। तो नोना हे कना विशेष पुंखानुपुंखो संशोधन मने कामे इन हयतो जहारिन बापला कना, मने कामे इरेन ओड़ाय रा गे हाना बिनपुर विधानसभा ठेकरन पहाड़ी बूथ और माजगड़िया आतु कुनी बापला आगू कदिया। कितु इरे ओड़ाय रा द हांडे कानते विधानसभा ओंडे भोट मेनाते भोट नंबर भोटार सीरियल नंबर पार्ट नंबर एरपर नोडे बापला सूत्र ते हे कना। ताले नुया नुया क्षेत्र दो चेल काम ताले नोडे इन ठेन उनिया जुदी ओना फॉर्मम फिलअपा ताले उनिया 2002 रेना हांडेना आया भोटार लिस्ट रे ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱤᱞᱟᱯᱚᱜᱼᱟ। ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ नेस जहाँ रकाब अकना 2025 रे ओना मैपिंग हुआ माने मैच हुआ नोंडे हांडे मेना आसे बनो मेनखान नोआ जहाँ ने तो फॉर्म को एम कदा नोआ दो टोटल 2000 नोय जेमन इᱧे गिन लेदा नोआ इᱧे कथा के नोय नोंडे ही कना नोंडे ऑल मेना निर्वाचक के नाम टिकेराम हेम्ब्रम नोआ जहाँ मेना तहा के तहेना कर्मिक संख्या इᱧे 1002 नोआ तहेना नोंडे ही कना नदे क्यूआर कोड को मेता कना नोहा नोंडे के तहेना इᱧे नेल पे नोय इᱧे वोटर दो अदो ओनाते नोंडे मेटे नोंडे सारी धर्म कथा ही ले दाड़े का नोंडे में नेल पे इᱧे वोटर लिस्ट में इᱧे नोआ सारी धर्म सादा टुपी के मेना सादा दाढ़ी के मेना नोंडे ओना छवि के लगा इᱧे और रिसेंट आरो नोआ नेल में 2025 रे जहां ये मेना तिña नोआ नेल जहां फोटो ओना फोटो के नोंडे आरो लगा लगा एरपो नोंडे ऑल मेना जन्म तारीख इᱧे जन्म तो एम कदा नोंडे नोआ धारे नोंडे को ऑल कदा ना जन्म तारीख 2-1-1977 नोंडे एम केदा आपेया जुदी भोटार लिस्ट रे भोटार कार्ड रे जहां जन्म तारीख मेना नेला पे अनेक अनेक हड़ा गे ओंडे किंतु जन्म तारीख डिटेल्स ऑल बनुआ नेला पे तो 1985 से 1963 इनके ऑल मेना जहां मेना ओना गे पे ऑला हे ओंडे आलो पे सजा सजी बड़ा जुदी 1963 के जुदी आमा जन्म तारीख ऑल मेना तमा किबा 1970 गे 1985 गे उनका के ऑल का हे जहां लेका के मेना हे उना आलम इया कारण जहां नोंडे फिलअप कना 2002 रेना भित्तिते नोआ माने जहां जुदी भूल के मेना से भूल के ऑल का में उना ओंडे ना 2002 रेना लिस्ट ना परिपक्षिते तापर आधार नंबर तो को लई केदा नोते एमले रह गाना बा एमले रह गाना तो जेहेतु नोंडे को लईदा माने एमले रह गाना और बा एमले रह गाना तबे एम का के भलिया जेहेतु आधार मेना नोंडे इᱧे आधार नंबर इᱧ एम कदा नोय ना पे नेले तिña तापर मोबाइल नंबर आम मोबाइल नंबर आमा संसार जहां मोबाइल नंबर में एमेदा ओना मोबाइल नंबर आम नोंडे एमा में इने खान आम जखन तखन को हो दाड़े एमा तापर नोंडे मेना पिता वा अभिभावकेर नाम ताले आमरन बाबा अकोय कना उनिया नितुम एम
amren baba okoy kana unia nyutum meme pita ba অভিভাবকের নাম হ্যাঁ তারপরে নডে এই kana পিতা বা অভিভাবকের এপিক নাম্বার নডে তো কাটা এপিক নাম্বার 2002 রে যাহা ভোটার লিস্ট ইয়ে पीडीएफ कते डाउनलोड कते ओडक पे आपिया विधानसभा आपिया बूथ नंबर तो नोडे पिता बा अभिभावकेर नाम हुईना इंगरेन बाबा नितुम घासीरा हेम्ब्रम नोडे ऑल कदा एवं इंगरेन बाबा घासीरा हेम्ब्रम 2002 रे जहां वोटर लिस्ट मेना ते नोवा नोडे ऑल किदा नोवा फॉर्म जहां को एम कदा नोवा टोटल 2002 रे ना किंतु फिलअप हुआ टोटल 2002 रे ना फिलअप हुआ है 2025 ना कोनो नोडे फिलअप ना इया बनुआ ताले बाबा एपिक नंबर एम कदा एरपर लतार ना मायर नाम आयो नितुम ऑल ताबन पे नोडे आयो नितुम नोडे पे ऑल किदा और नोडे मेना मायर एपिक नंबर जुदी थाके जुदी ताहेना ताले नोडे ऑल पे ताले नोडे त जेतो मेना एम कागे भलिया तापर नोडे मेना स्वामी स्त्री नाम जुदी थाके ताले इरेन स्वामी दो नोडे स्वामी बा स्त्री नाम ताले 2002 रे दो इरेन स्त्री नितुम द बांग ताहेलनते जे नोडे इन स्त्री नितुम एमा ओनाते नोडे दो नील गिन दहो कदा स्वामी स्त्री एपिक नंबर जुदी इरेन स्त्री जुदी 2002 रे नितुम ताहे को तारे नोडे धानी हेम्ब्रम ऑल किया जेहेतु 2002 रे इरेन स्त्री नोडे इन बापला के बांग हुई कान तिया ओना कारण ते नोडे बानु ताया त ओना लेकाते उनिया नितुम दो बኝ एम लेदा ताहले नोडे स्वामी स्त्री नितुम द फाका गिन दहो कदा स्वामी स्त्री जुदी इरेन ओडा एरा धानी हेम्ब्रम जुदी नोडे 2002 रे इया वोटर लिस्ट रे नितुम ताहे को ताया ताले नोडे नंबर इन मा किया ताले जेहेतु बानुआ नोआ द बኝ एम कदा बुझे केदा पे नोआ द इया जहया मेना और जुदी मने कापे जहया नोडे आमा 2002 रे नितुम गे बानु तमा 2002 रे नितुम गे बानु तमा ताले 2002 रे नोना जहां आमा नोआ तथ्य कोन फिलअप किदा नोआ तथ्य को तो फिलअप में 2002 रे नितुम बान ताहन ताम रे नोना तथ्य को तो फिलअप में जेतु उन दो आम दो ताले चिके जहय को नितुम बानु 2002 रे उनी दम चे लेखाया नोना जायगा दो आम दो फिलअप में नोडे मेन खान जेतु आमा नितुम बानुआ उन दो नोना जायगा दो आमा द फाक ताहेना नोटा द आलम फिलअप जहय जहय आयो को बाबा को भया को मिसी को जुदी 2002 रे आपे नितुम बानुआ ताले नोना जायगा द आलम फिलअप आप ताले आमा लिंकेज दो का मगिया आमरेन आयो की बाबा बांखान आमरेन दादू की दीदा मेने बाबा आयो की आयो उन को लिंकेज नोना धारा ऑल में है नोडे नाम आक्तिर विवरण आक्तिर बाबा जे मने कमे इnya जुदी नोन इnya दो जेहेतु इnya दो 2002 रे मेना तिnya ओनाते नोय नोआ दारिन फिलअप अकद जुदी इnya 2002 रे बांग ताहे को तिnya नितुम वोटर लिस्ट रे ताले नोना दो इन दो बइन फिलअप किया नोना दो नोआ धारा इnya फिलअप किया इन बाबा लिंकेज इnya गुचे इन बाबा की इnya योआ किबा इन दादुआ किबा इन दीदिया हैं ताले ओना लेका कते नोना दो जेहेतु इnya 2002 रे इnya वोटर लिस्ट रे नितुम मेना ओना लेका तो इnya तथ्य के नोडे दो फिलअप किदा ताले नोआ धारा दो इन दो फिलअप दो बांग लगा दिया जहय आयो को बाबा को दई को दादा को भया को मिसी को निजेस्व नितुम 2002 रे लिस्ट मेना तपिया आपे दो नोडे पूरा फिलअप कते नोना धारा फिलअप पे नोआ धारा दो फिलअप दो बांग लगा बुझो केदा पे अच्छा जहय को जुदी 2002 रे लिस्ट रे नितुम बनु तपे नोआ दो फिलअप पे नोडे जहां ऑल मेना उन दो नोआ धारा दा निजेरा दाल पे फिलअपा नोना धारा आयो की बाबा बांखान नोडे के लई कदा ये आक्तिर विवरण जार नाम पूर्ववर्ती कॉलम में सर्वशेष एस आय देवा आछे सर्वशेष माने 2002 रे सर्वशेष कथा लेदा है ताले नोडे दो जुदी बाबा नितुम एम लया मने कामे इnya जुदी नोडे नितुम बान ता को ताले नोडे दो बाबा गसीर हमरो ऑल को उनी एपिक नंबर एम किया आक्तिर नाम नोडे दो आक्तिर नाम दो कोय एम को ताले न बाबा रे बाबा तार माने नोडे इन बाबा नितुम ऑल कदा एपिक नंबर ए कदा उनी रे आक्तिर दो कोय कना ओडे दो सोरो हेम्ब्रम ऑल को नोडे दो है नुआ धारे दो इnya दो नोडे दो टोटल उनिया बना एरपर संपर्क दो चिके तार तले इरेन बाबारेन बाबा तले तो संपर्क इन बाबा तिकिना दो जंकिन बाबा किन हुआ माने इरेन बाबारेन बाबा दो कना सोरे हेम्ब्रो ताले नुकिन नोडे दो पिता ऑलवा है जुदी नोडे माने कामे आयन ऑल किया है माने इन जुदी नोडे जुदी आया इन सुमिते हेम्ब्रो ऑल किया ताले सुमिते हेम्ब्रो बा ओपिक नंबर ताले सुमिते हेम्ब्रम रेन ताले नोडे उन दो आक्तिर नाम दो कहे कना गासीराम हेम्ब्रम हुई को इये है बिये बांग गासीराम हेम्ब्रम दो ये नोडे बा गासीराम हेम्ब्रम दो बांग हुआ नोडे आक्तिर नाम दो ताले इरे सुमिते हेम्ब्रम रेन आज बाबा कोय कना उनिया नोडे ऑल को ताले इन हना घोड़ा टिकरेन इन मामा रेन आज बाबा नोडे ऑल को नोडे संपर्क दो ताले चे हुई को माने इन मामा रेन आज बाबा उन दो नोडे पिता ऑल को किबा mata ol ka jadi ingiran sumite hembram ran jadi ayo mana nodeng agu kia kiba ayo baba tala nodeng pite nyola ayo kada mata nyola
জেলা দো আলে তো পুরুলিয়া জেলা গে তাহলে পুরুলিয়া জেলা গে অল কোয়া রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ এরপর ওনা ধারে দো তাহলে নোডে বিধানসভা ক্ষেত্রের নাম ওন্ডাতে তিনা নাম্বার আলে যেমন 238 কানা উন হো তাহলে না আর নিত মেনা 2002 রে উন রে মানে সিরিয়াল নাম্বার তিনা তাহলে তেয়া ওনা নোডে को ओला ओना ভোটার লিস্ট রে আর অংশ নাম্বার হ্যাঁ যেমন ইয়া দো 2002 রে বিধানসভা নাম্বার কানা 238 আর অংশ নাম্বার কানা 200 নোডে দো 126 তাহলে না হ্যাঁ কিন্তু মানে সিরিয়াল নাম্বার দো ইয়া উন দো 2002 রেনা সিরিয়াল নাম্বার দিকে 279 আর কর্মিক নাম্বার নোয়া দো উন রেনা নাম্বার লাগা তাহলে বুঝাই চো দাঁড়া কে পিয়া আরো নিতো দা সময় বানু খান দো অকয় কো দো মেনা হয়তো মেলা 2002 রে আয়ো আ নিতুম বানা বাবা আ নিতুম বানা নিজের আ নিতুম বানা দাদু আ নিতুম বানা দিদি আ নিতুম বানুआ তাহলে নোয়া কথা পে চে লেখায়া তো নিতো লেখা দো এসআর না মেটানিং লই কিদা আর মেটান আলিয়া গে যাই ফিলা কিদা ইনি তো মানে যদিও মানে ইনি তো ফিল আপ লাগান কানা নোয়া দো ইরেন ওড়া এরা শ্রীমতী ধানি হেমব্রমা ñel pe no ke ida rap ra ge fil up da na rap re fil up kating udu api kana node ñel mena noa do node jehetu node na bidhan sabha re noa hande na bidhan sabha ongso number tako do tina hande do kan taka bidhan sabha হ্যাঁ উন সময় 2002 রে বিনপুর বিধানসভা নাম্বার তাহলে 232 আর নিতে তো হই কেনা 237 হ্যাঁ কিন্তু 232 রেনা বিধানসভা 2002 রে যাবে না ওনা তথ্য কে নোটে নিয়েমা নোটে আলিয়া গিন লেইদা নোটে নোটে অল মেনা জন্ম তারিখ যেহেতু নোটে মেনা নির্বাচকের নাম ধানি হেমব্রম এপিক নোটে নোয়া নোটে না বিধানসভা নাম্বার না এপিক নয় যে নয় মুদিদি সবর পাড়া কমর পাড়া নোয়া কোগে আলে যেমন তো সবর বাজার লে নিতুম করে কিন্তু নিতো না সবর বাজার তো বাং চালা তো ওনা সবর পাড়া কে যাহা মেনা ওনা ওনা ভুল গে ওটা অল কাহি আলে নিতো পরবর্তী তো ওনা যাহা গে মেনা ওনা গে কর্মিক নাম্বার যাহা মেনা ওনা নোডে মেনা অংশ নাম্বার নাম আর যারা নোডে কিউআর কোড মেনা নোডে আয়া ছবি তাহনা তার সম্পত্তি ছবি পটা হইবা নোডে ñal पे জন্ম তারিখ মেনা নোডে অল কদা 15/4/1985 নোডে তারপরে আধার নাম্বার মেনা হ্যাঁ মেনদাই ঐচ্ছিক আম এমন দাঁড়া বা হম দাঁড়া তাহলে নোয়া ঐচ্ছিক তো যেহেতু মেনা আধার নাম্বার এমাতে তো বাং দোষ দো বানুয়া তারপরে মোবাইল নাম্বার নোডে এম কাদা হ্যাঁ পিতা বা অভিভাবকের নাম ñel মে যেহেতু নোয়া ভোটার কার্ড রে ভোটার ওন্ডে কা ñel মেসে হ্যাঁ আমি মেনা নিতুয়া 2025 রে যাহা নোডে ভোটার ই রাকাব চো কদা ওনা দা সামি টিকরা মে রল মেনা কিন্তু নোডে ñel पे পিতা বা অভিভাবকের নাম যেহেতু নোডে ইñে কলম গে বানুয়া তাহলে নোডে পিতা দই কানা লক্ষণ হাসদা ñol কদা লক্ষণ হাসদা দুমেন খাই দো তাহলে মেনা যেহেতু মেনা খান দে এম উত্তর কাপতে হ্যাঁ এরপর নোডে মায়ের নাম ওডে ñol কদা সাগে হাসদা এপিক মায়ের এপিক নাম্বার যদি থাকে তাহলে নোডে এম উত্তর কদা স্বামী স্ত্রীর নাম যদি থাকে তাহলে নোডে স্বামী নিতো ইন দো ধানি হেমব্রম মানে স্বামী কে নেই টিকের হেমব্রম ñel पे নোডে টিকের হেমব্রম ñol কদা যদি থাকে তাহলে নোডে স্বামী বা স্ত্রীর এপিক নাম্বার যদি থাকে তাহলে ইña এপিক নাম্বার নোডে ñam কদা তাহলে নোয়া ñel पे নোডে না যাহা তথ্য কো নোডে ñel पे আয়া জিতুমা নোডে মা মেনা গে যেই ক্যান্ডিডেট নোয়া ফর্মে ফিল আপ এদা মানে ধানি হেমব্রম ইরেন স্ত্রী ফিল আপ দা আয়া মা নোডে উপর মেনা গে তাহলে নোডে না লিংকেজ কো তেগে নই দে বুঝে কানা যে নোয়া নোয়া কো লিংকেজ দ্বারা তেগে নই দে প্রমাণ কানা যে 2002 রে জিতুম রে মেনা তেয়া এরপর মনে কা আপে নুয়া দো 2002 রে লিস্ট তো মেনা তেয়া কিন্তু এপিক নাম্বার তো বাং হই কান তাহলে যেহেতু নোডে মেনা তায়া নোডে মা 2002 রে আয়োবা লিংকেজ মা এম কা তাই গে ইরেন ওড়া এরা আদা তাহলে নোনা নুয়া যেহেতু 2002 রে ধানি হেমব্রম মানে ভোটার লিস্ট রে জিতুম মেনা তাহলে আয়া জিতুম নোয়া ধারে ফিল আপ আয়া তথ্য তথ্য তাহলে ñel তাবন पे নোডে অল মেনা সর্বশেষ এসআইআর এর নির্বাচক তালিকায় থাকা নির্বাচকের বিবরণ নোডে নির্বাচকের নাম ধানি হাসদা ñel पे ইন নোডে কিন্তু হেমব্রম কানা ভোটার কার্ড রে নোডে হেমব্রম না এর হ কিন্তু ইন হেমব্রম দো বই অলেতে কারণ 2002 রে দো উনি দে হেমব্রম দো বাই তাহলে না ওনা কারণ তে 2002 রে যাহা হাঁডে মেনা ওনা নোডে দে ইña মতে দো ভুল গিয়া যেহেতু নেতা দে হেমব্রম কানা কিন্তু তাহলে নোডে ñel पे নোডে ধানি হেমব্রম বাং অল কাতে যেহেতু নেতা ধনি ধানি হাসদা কানা 2002 না পরিপ্রেক্ষিতে তাহলে নোয়া দো ধানি হাসদা গি অল কাতা এপিক নাম্বার যদি থাকে মানে ভোটার লিস্টে নিতুম দ্বারা কাপ কান্তে কিন্তু এপিক নাম্বার বাং তাহলেন তিয়া ওনা কারণতে নোয়া ñel पे ইন ভুল লেদি নোয়া দো নোডে না এপিক নাম্বার ইন এম লেদা কিন্তু নোয়া দো নোডে দো বাং হুইবা নোডে দো নীল গে তাহেনা ওনা তো জিরো এম কাদা
হ্যাঁ কারণ নোয়া দো 2025 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ভোটার লিস্ট ᱱᱚᱰᱮᱧ ᱮᱢ ᱞᱮᱫᱟ কিন্তু নোয়া ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱨᱟᱯ ᱨᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ হ্যাঁ এরপর আত্মীয়ের নাম ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ যেহেতু আত্মীয়ের নাম বাবা ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱩল্ᱞᱮᱠᱷ ᱠᱟᱱᱟ ধানি হাঁসᱫᱟ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱩল্ᱞᱮᱠᱷ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱭ ᱫᱚᱧ ᱩল্ᱞᱮᱠᱷ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ সোহাগী হাঁসদা তাহলে ওটা সোহাগী হাঁসদাᱧ ᱚᱞ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ সম্পর্ক তাহলে নুই ধানি হাঁসদা তুলুᱡ সোহাগী হাঁসদা ধানি হাঁসদা তুলুᱡ সোহাগী হাঁসদা ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱯᱚর্ক ᱫᱚ ᱢᱟতা জেলা ᱫᱚ ᱩᱱ ᱫᱚ পশ্চিম মেদিনীপুর তাহᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ পশ্চিম মেদিনীপুর রাজ্যের নাম ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ক্ষেত্রের নাম ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বিনপুর বিধানসভা 232 বিধানসভা উন ᱨᱮᱱᱟᱜ 2002 সাল ᱨᱮᱱᱟᱜ ভোটার ᱨᱮ বিধানসভা ᱨᱮᱱᱟᱜ ইয়ে নাম্বার ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 232 তপশিলি উপজাতি ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ বিধানসভা ক্ষেত্রের নাম মানে ওনা বিধানসভা ক্ষেত্রের নাম না বিধানসভা ক্ষেত্রের নাম বিনপুর বিধানসভা 232 তপশিলি উপজাতি আচ্ছা অংশ নাম্বার তাহলে না উন সময় ওনা 232 না বিনপুর বিধানসভা অংশ নাম্বার তা 34 আর ক্রমিক নাম্বার তাহলে 52 তাহলে নয় নোয়া ধারে জিহাইয়া 2002 রে ভোটার লিস্ট রে যুতুম তাহান তাপিয়া নোনা ধারে দা আলোপে ফিলাপা নোয়া ধারে ফিলাপ পেন এন্ড ফিলাপ কাতে নেন্ডে পে ফিলাপা নোয়া ধারে দা বাং বাকো ফিলাপা এবং জিহাই কো 2002 রেনা ভোটার লিস্ট রে nyutum বানু তাপিয়া মেনখান আपेरन আয়ো কি বাবা বাংখান দাদু কি দিদি মানে বাবা আয়ো কি ayo iya baba ran baba মানে iya haramba আর ayo iya haramba আর baba ayo আর baba আর ayo যদি nyutum tahena তাহলে উনকুয়া নোনা ধার তে ফিলাপা হ্যাঁ নোডে যাবে আত্মীয়ের বিবরণ হ্যাঁ তাহলে নোডে যদি ইংরে ওড়া এরা যদি নোয়া 2002 রে ভোটার লিস্ট nyutum বান তাহে তাহলে নোয়া ধারে ইং অল কিয়া নোনা কথা কত নোয়া ধারে অল কিয়া নোডে নাম দ কয় আত্মীয়ের বিবরণ দা আত্মীয় মানে দ কয় আত্মীয় কোন তোমা তাহলে আত্মীয়ের বিবরণ যার নাম পূর্ববর্তী কলামে সর্বশেষ SIR এ দেওয়া আছে তার মানে আত্মীয় নোডে তাহলে ইন দিন অল কিয়া সোহাগী হাঁসদা মানে ইংরেন ওড়া এরা ধানি নিত হেমব্রম যে হয় উন 2002 হাঁসদা তাহলে না আদো ওনাদের নোয়া কারণ থেকে অলেদা সোহাগী হাঁসদা বাখা তো লক্ষণ হাঁসদা বাবা গিয়ে অলাই তাই কি হতি কিন্তু নোয়া কারণতে যেহেতু 2000 নিতু আবার 2025 রে ধানি হেমব্রম বা হাঁসদা রেন আইয় দো সোহাগী হাঁসদা তো মেনায়া মানে ইরে হানারিং দো মেনায়া মেনকান হኛরিং দো বানুক কাদিয়া उना कारण ते उनिया गे जेते जियत मेनाया उना हते ते उनिया लिंकेज गे नोडे दिन अगुइदा আর যদি বানানোর কে বাকি তাহলে এনরা মিটে দিন এম কে গিয়া হ্যাঁ তাহলে নোয়া লেখা কাতে গিতো দা সোহাগী হাঁসদা নোডে দা আত্মীয় বিবরণ সোহাগী হাঁসদা এপিক নম্বর যদি থাকে তাহলে 2002 রেনা ইংরেন হানারিঙা সোহাগী হাঁসদা এপিক নাম্বার 3 নোডে এমা আত্মীয়ের নাম এরপর নোডে আত্মীয়ের নাম দ কই হিবা সোহাগী হাঁসদা রেন আই বাবা সোহাগী হাঁসদা রেন আই বাবা nyutum হইবা সামিয়া দা বাং বুঝিও কেদা পে আডি জটিল গিয়া তাহলে নোনা কারণতে নোয়া দো ñel pe ই মেটে প্রাইমারি শিক্ষক কানা নোয়া এসআর ডিউটি রে মি চাঁদো ডিউটি কাদা হ্যাঁ আদো তাহলে খান দো নোডে আত্মীয়ের নাম ই নিতো নোয়া ই মেটে প্রাইমারি মাস্টার হয়ে কাতে নোডে ওই ভুলুক কান তিña আর আপে মা যদি নোয়া গাইড বাপে ñama ওডে বিএলও খুব সুকাতি শিক্ষক এবং আপে আর উনকা উনি বিএলও ঠেন গে যত পে ñama সুখাতি শিক্ষক তাহলে আত্মীয়ের নাম আই বাবা নোডে কথা উল্লেখ হইয়া সম্পর্ক তো নোডে তাহলে পিতা হইয়া হ্যাঁ জেলা দো পশ্চিম মেদিনীপুর রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ক্ষেত্রের নাম হইয়া নোডে বিধানসভা 232 বিনপুর বিধানসভা 232 তপশিলি উপজাতি অংশ নাম্বার ওটা আই উনি হানারিঙা ইংরেন হানারিঙা অংশ নাম্বার 34 আর উনিয়া নোডে কর্মিক নাম বার নিতে দে SIR না ফুল ফর্ম হই লেয়া পেয়া নয় আদিয়া যাইন ফিলাপ এদা তো ইংগে কাটিং সন্দেহ তানা যেহেতু ইয়ে ট্রেনিং হো তাহলে না মিটা দলে কাতে ওনাতে নোয়া কই লেইবন কানা নয় নোয়াতে সারি আর এড়ে বিচার লাগি কে ভারতবর্ষ রে তিনে সারি আবো ভারতীয় কানা বন আর তিনে এড়ে বিদেশি কানা বন নোয়া প্রমাণ লাগি কে বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খ সংশোধন হ্যাঁ যেমন ᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟᱹᱧ 2002 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱮᱨᱟ ᱥᱨᱤᱢᱚᱛᱤ ধানি হেমব্রম হাঁসদা ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ভোটার লিস্ট রে আর 2025 রে ᱱᱚᱰᱮᱧ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱡᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱧᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱰᱟᱣᱩᱱᱞᱳᱰ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱦᱟᱱᱟᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱴᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭᱛᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ এবং ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ মানে হেᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ বিদেশি ᱠᱷᱚᱡ বাংলাদেশ ᱠᱷᱚᱱ
पाकिस्तान खन नेपाल खन उनको को किंतु नय जायगा जोड़ा हताव कते हो सारी को एड़े कदा जे आम हाडे खन माइग्रेटेड सर्टिफिकेट ते बांग हे कते नोडे बासिंदा कना उनको उठो चलाय कान तका तले जोतोड़ के एड़े रे बाम ताहे दाड़िया सारी रे हिजु हुआ अद ओनाते सारी दो आम दो पालन और बाम पालन जहाँ जाति रेन गे सारी दो को मनावा और सारी पंजा रे गे नय एसआर दो ते भारत सरकार ए कदा और नुई सरकार के तेही अब दाबी दबा लगी जहाँ को बन कमी कना दिला अब सानताड़ा उपरुम जुदी बन बांचा दोया तेही अब को नोआ साहाबन लगी गे सरकार नोआ को ये कदा एवं एकदम आलोपे भूला प्रथमत इन होई लई पिया इन मेरे प्राइमरी शिक्षक कार रहो इन नोआ नोआ बारिया पे जेरस कदा जेरस रे आगे फिला पिदा एवं जहाँ नोआ एसआर फॉर्म को एम का पिया बीएलओ उना फॉर्म दो बार बार दो बाको मोआ ओरिजिनल को एम का पिया बारिया को एम का पिया नोंका हैं उना जखन पे फिलअप फेयर माने राप रे आगे फिलअप पे राप रे फिलअप कते बेस बाड़ी बीएलओ ठेन आगे देखा पे तार परे उना नेल कते ठीक ना से बांग ठीक ना उना ओरिजिनल रे ओना को तो के रकाबा पे आर जखन नोना बारिया रे गे बीएलओ सोय आर सील दो नेलता पे ओना मेटान दो पे एमाया आर मेटान दो आपे ठे पे दोहया बुझे चो दाड़िया पियें कारण परवर्ती काले मने कामे कोनो तथ्य आमा डिस्पुटेन खान आम हियरिंग दाड़े माको माने सुनानी को होमा जे आमा तथ्य को आर जहाँ को नोडे नुआ तुलुज तो कोनो नुआ जहाँ को तथ्य एम हुई कना आपे दो जुगाड़ कते दोहो का पे मेटन फाइल रे कारण नितो दो तथ्य को हतावदा नुआ तुलुज दो कोनो जेरस कॉपी दो सबमिट दो बांग लगा हैं निये कोई बड़ाई चोय पे नुआ को तुलुज दो कोनो सबमिट दो बांग लगा जे नुआ जेरस नुआ तुलिज हताव कदा उनका दो बा नोडा तथ्य तो कोनो जदि डिस्प्यूट हुआ उन जखन सुनानी बा हियरिंग बना को हैं ओना जे डिस्प्यूट हुई लेनकान उन समय नुआ को तथ्य ओंडे इदी कते ओना पे सोया तो एसआईआर सम्पर्के विशेष पुंखानुपुंख भारतीय भोटाधिकार का नाम से बांग का नाम भारतीय नागरिक का नाम से बांग का नाम भारत रेन सारी नागरिक का नाम से एड़े नागरिक का नाम नुआ लगित गे अब भारत सरकार नुआ व्यवस्था इया कदा पश्चिम बांग्ला रे 8 कोटी से तीन मेना बना से 9 कोटी नुकु सनाम पश्चिम बांग्ला रे तीन भारत बाहर को हेज कना नुआ माने सारी आर एड़े पंजा लगित तेगे ना माने सरकार नुआ व्यवस्था कदा और जहाँ कोई लई केदा आर हा इन स्कूल तला तेगे कमी कना नितो दो स्कूल चला लगी रेडी कना तो नुआ लकाते नुआ सारी आर एड़े पंजा रे एसआर दो चेक कना नुआ चेक करते पे पुरुना नुआ बारें उदुआ पिया आर परवर्ती हा इन लैया तो मान कान नितो लकाते इन पाटा सेन खन ना पश्चिम बांग्ला रेन आ सारा भारत रेन सनाम सानताड़ को सानताड़ तीन बुझाव पिया नुआ कारण तेगे आलोपे मिड कटे पे भूल लेखान अब जे नोते बन लैदा बांग मा आदिवासी किंतु नोडे आदिवासी कना से ओ आदिवासी कना साब चलेन खान किंतु ओको हम बाय आड़ागत कमा आइन दो जतो हड़ लगी जे समान गया जेतो 1950 साल 26 जनवरी अब सारी धर्म ये चेल मेंदा सारी धर्म मेंदा नुआ संविधान प्रस्तावना पास करते अब तेहन ओना संविधान आरी ते बन चला कना आदा हम जहां तिने सेदाय कना 1950 लाहा कना आदिवासी तहे कता हम दो ओ आदिवासी गया मानखान मुचे रे तीन पाटा सेन खन सनाम सानताड़ बया को और एटा जाति बया को लासाड़ के सारी धर्म सारी माना जोहार परवर्ती ऐसा इदी कते आबार लैया पिया।